बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में आपके साथ आज जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हैं, अपडेट्स हैं सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने जो नोटिफिकेशंस जारी किए हैं, लेटर्स जारी किए हैं ताज़ा तरीन, तो वो आपकी खिदमत में इस वीडियो में पेश करेंगे। नहायत अहम वीडियो है। एक तो क्लैरिफिकेशन जारी की गई है इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से, जो इनवैलिडेशन पॉलिसी है, जो मेडिकल ग्राउंड पर अनफिट हो गए थे तो उनके बच्चों को नौकरी देने के हवाले से एक अहम वजाहती ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। नहायत अच्छी खबर है इस हवाले से। और फौती कोटा और प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंस पैकेज के हवाले से भी अहम जो है वो लेटर्स जारी हुए हैं, वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। और दूसरे नंबर पर अकाउंटेंट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने जो है वो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के CNIC सैप सिस्टम में अगर उनका गलत अंदराज हो गया है तो उनका डेटा जो है वो तलब किया गया है, और दुरुस्त डेटा क्या है तो वो लेटर भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो सरकारी मुलाजमीन हैं खैबर पख्तूनख्वा के और पेंशनर्स हैं, उनके लिए नहायत अहम लेटर है वो। सबसे पहला जनाब ऑफिस मेमोरेंडम लेटर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से जारी किया गया आज ताज़ा तरीन 10 जुलाई 2026 का ये लेटर, और इसमें क्लैरिफिकेशन की गई है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट अंडर मेडिकल इनवैलिडेशन पॉलिसी, यानी वफाकी हुकूमत के जो मेडिकल ग्राउंड पर मुलाजमीन अनफिट हो गए थे तो उनके बच्चों को जो है वो मुलाजमत देने के हवाले से जो है वो एक अहम वजाहती लेटर जो है वो जारी किया गया है। मैं इसको अगर आपको उर्दू में थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट करके बताऊं तो इसमें ये कहा गया है, अहम नुकात जो है वो ये है कि जिन सरकारी मुलाजमीन के मेडिकल बोर्ड पर रिटायरमेंट के बाद अहले खाना का, यानी किसी एक बच्चे का या बीवी का तकर्री का हक 18 अक्टूबर 2024 से पहले पैदा हो चुका था, यानी इस डेट से पहले वो यानी अनफिट हो गए थे, पैदा हो चुका था, और दरख्वास्त भी मुकर्रर मुद्दत में जमा करा दी गई थी, तो उनके ज़ेरे इल्तवा केसेस पर कार्रवाई की जा सकेगी। यानी उनकी जो अपॉइंटमेंट के हवाले से कार्रवाई है वो उन्होंने कहा जी उस पर शुरू की जाए कि जिन मुलाजमीन के मेडिकल बोर्ड पर रिटायरमेंट के बाद अहले खाना की तकर्री का हक 18 अक्टूबर 2024 से पहले पैदा हो चुका था और दरख्वास्त भी जमा करा दी गई थी, तो वो प्रोसेस होंगे केस। अच्छा जी, आगे बड़ी अहम वजाहत है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वक्त बेटा या बेटी कम उम्र थे, माइनर थे, तो 1 साल की मुद्दत उनके 18 साल की उम्र मुकम्मल होने की तारीख से शुमार होगी। यानी जिस दिन भी वो मेजर होंगे, 18 साल की उम्र उनकी हो जाएगी, तो 18 साल की उम्र से आगे उनको 1 साल दिया जाएगा दरख्वास्त देने का भी, और इस हवाले से उनकी अपॉइंटमेंट। तो ये बड़ा अहम नुक्ता है। तो ये वजाहत मुतासरा ख़ानदानों के लिए अहम पेशरफ्त है, और मुतलका इदारों को हिदायत की गई है कि इस पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नेक्स्ट जनाब लेटर है, ये भी वफाकी हुकूमत का ही है, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का। ये जारी किया गया था 26 जून 2026 को। ये जो पहले वाला लेटर था जो आज जारी हुआ है वो मेडिकल इनवैलिडेशन पॉलिसी के हवाले से था, और ये है जनाब जो मुलाजमीन दौरान सर्विस फौत हो गए तो उनके बच्चों को की जो है वो मुलाजमत के हवाले से, विडो सन डॉटर, यानी क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इन BS 1 to 15 of widow son daughter of government employees who die in service under the Prime Minister's Assistance Package। तो ये भी 17 अक्टूबर 2024 से पहले जिनका हक मुलाजमत का इस्तेहकाक जो है, हक मुलाजमत पैदा हो चुका था, तो उनके केस जो है वो प्रोसेस किए जाएंगे एज पर जजमेंट ऑफ बिड ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। तो यहाँ पर मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि इट इज़ क्लैरिफाइड दैट ऑल केसेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वन फैमिली मेंबर ऑफ डिसीज्ड फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज where death of an employee had occurred on or before 17 अक्टूबर 2024 से पहले अगर उनकी वफात हुई है, तो उनके एक फैमिली मेंबर को, यानी बच्चे को, बच्ची को
یا اس کی بیوہ کو جو ہے وہ ملازمت دینے کے حوالے سے کارروائی شروع کی جائے گی۔ تو یہ بھی اہم لیٹر ہے۔ نیکسٹ ہے جناب خیبر پختونخوا میں جاری کیا گیا لیٹر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے، تو یہاں پر بھی کہا گیا ہے جی کہ جو ہے اس پر کارروائی شروع کی جائے، کمپلائنس کی جائے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا تھا 27 فروری 2026 کا، تو اس حوالے سے 25% جو امپلائیز کوٹا سن ہے بیفور 26/9/2024 ول بی انٹرٹینڈ آلسو، یعنی 26 ستمبر 2024 سے پہلے والے جو 25% کوٹا ہے تو ان کو بھی انٹرٹین کیا جائے گا۔ نیکسٹ ہے جناب یہ بھی ہے خیبر پختونخوا سے، یہ پورے صوبے کے جو کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور سیکٹریز وغیرہ ہیں ان کو جاری کیا گیا ہے اس حوالے سے، اور یہاں بھی کہا گیا کہ 26 ستمبر 2024 سے پہلے جو میڈیکل گراؤنڈ پر ریٹائر ہوئے ہیں، انویلڈ ہوئے ہیں، فوت ہوئے ہیں، تو ان کے بچوں کا جو ہے وہ ملازمت کا حق وہ برقرار ہے، اور اس حوالے سے کیسز جو ہیں وہ پروسیس کیے جائیں۔ نیکسٹ ہے جناب اسی حوالے سے لیٹر سندھ گورنمنٹ کا ریونیو ڈپارٹمنٹ کا، تو یہاں بھی اپوائنٹمنٹ انڈر ڈسیزڈ کوٹا وہی جو ہے رول 11A کے تحت، تو یہاں بھی کہا گیا ہے کہ اٹ از therefore requested that all pending cases falling within the purview of the aforesaid policy guideline to be completed in all respect along with the requisite documents information may kindly be submitted۔ تو یہاں بھی کہا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس میں جو کہا گیا ہے اس کی کمپلائنس کی جائے، اور تمام ڈپٹی کمشنرز کو اور کمشنرز کو جو ہے وہ اس سلسلے میں ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ نیکسٹ بڑا اہم لیٹر ہے جناب یہ والا، اکاؤنٹنٹ جنرل خیبر پختونخوا نے جاری کیا ہے 7 جولائی 2026 کا یہ لیٹر ہے۔ اس کا سبجیکٹ ہے کریکشن آف انکریکٹ CNICs آف امپلائیز پینشنرز ان سیپ سسٹم، کہ سیپ سسٹم میں اگر خیبر پختونخوا کے جو ملازمین ہیں یا پینشنرز ہیں تو ان کے شناختی کارڈ نمبر غلط ان کا اندراج ہو گیا ہے، تو ان کو کریکشن کرنے کے حوالے سے، ان کی کریکشن کے حوالے سے یہ جو ہے وہ تمام ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسرز اور آل ڈسٹرکٹ کنٹرولرز آف اکاؤنٹس اور پے رول سیکشنز اور تمام پینشن سیکشن، پینشن پروسیسنگ آفیسر، تو تمام کو جو ہے یہ لیٹر جاری کیا گیا ہے، اور 22 جولائی 2026 تک جو ہے یہ انفارمیشن مانگی گئی ہے تاکہ ان کے جو ہے وہ شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ ریکارڈ میں درست کیے جا سکیں۔ تو یہ جناب کچھ اہم لیٹرز اور نوٹیفیکیشنز تھے جو آج کی تاریخ میں جاری ہوئے یا گزشتہ دنوں ہوئے، تو وہ آپ کی خدمت میں اس ویڈیو میں پیش کیے گئے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔